Yo, and you are for me chia obi biara, ba biara obi obia me chia no. Video we me yama ahemfo entunye bia no wo so. Ohwe bia no wo so. Na Ghana ahemfo no bia saka bi, ba bi obi na saka bi. Ghana ahemfo no se nsase no yo modea. Ghana asase ni yo modea. Sa na omo kan yo modea. Nenso so dum putuduma so yo mo se aban mra meye. Edum puntujuma so mo se asambere man MP mra meye ma wo. Adentia yo ahemfo esese mo so mutumi buwa mu community mu kuro ne kuro no ye na etumpon ohe ba ko tumi to asase ya me nipa mensa na mo ko asase no ho adentia efise sikani brentia ahemfo no dudo na mo nya dwuma hu ensase no no omutwa tondi omutwedi asase so obi afiri ne ma meye mbo wamfa asase am o papa eno ma me dae no o papa ehwi mogu ma me no wamfa asase nka ho ana ofuru ma me so eye mba no asase bi nka ho ye nyina beto asase wo wiase ewiye we ase no ye ba na asase ye den egu ho dada ana ye betieti aso ana nte so nye didi so obo ade na ye ni nyina ahemfo na mo se nsase na ye modea no esese musumu ye mpuntuduma nye de bia na ya ban ahemfo na mo nku anase no anase kurom na nsase wo no bumye bienuma ana munye mfuo nku na se kokko na modua kokko kakra ebro bidu so na modobi banchi na modobi se na ebe ye sika betena kurom ho na ohen na ene mpanifo na mo kurom ho no bodi sika ni bia bo am kuro sika ni bia ma ema na mo pese mo ye adwuma no bodi bia kosoesu adwuma ekrobi won pa school dan so pa school ni ho omo twesa aban mra misi ma MP mra misi ma na ohen no tikromu wo ye dan nefa so be na wo so se ye be so wa pakan mu no se wontumi nya hwia ohen na woni nyansa de ye fanyinam se ohen ni kurom ho so wo ohen na woni nyansa na ke so be di hin ye dan tore te kora wo se aban mra misi ma NGO mra misi ma NGO mra misi tore te ma ebula keke abanya na se NGO mra mituma no he no tikromu eden sa asen na wotun di na ke senyansa bia no tirimo nana senyansa no tirimo di asore ko no obi anyansa papa woni tirimo woni omambu no omra mebu na munya se dishe obi no ko ye dishe de na fen dishe empo dipa no mpo chechiri kuro no Ghana nkondoro na ye mema na chechire ye se upo umpo e sa na tie obi ne yira ko hye epobim enwura bim a chechire omkuro papa ne wuyi a makopam wom ese ne wofa ase ne nua ba mra medi ene ko ye sisi kese esa ye bone papa obi akobere na mo de mudi enti ahemfo na omudi ade sisi a dodo na ye bedi wa afo enyo mo nananom direct no mo bere yo omo mo bere na kasa no masefo yin dai enton sase ndi omo amre na ye be dai ombra bedi keke ni nyina ye sisi mamento ame ene message ni so enti ahemfo no munya afuo frɛ maba wa na mrante no because maba wa na mrante no obi ani abde so padwum papa bia ye aboa na mpuntuo ne na busua ene ni kuro ne ne man enti ahemfo no munya afuo omanya afuo se kokko an modon kakra ya bodu so modon kakra na sika na ba mudi asisi kurum ho enye bibia na ya aban enti ahemfo no so munkanya mo ho na moye mre munkanya mo ho se afa beso ne ye beso wa pakan mu na ya no fa so be na wo so na se na no afa beso no tutuntuma na wo ko yes no tutuntuma na ye fo na no a kire sen eno fa so bia ma so ma yen fa so ba so ma yen se mu ba ye dwuma mu na mo sem ekronya mo dia enti mu develop mu kuro from nante ne ma ba wa no na munya afuo siskare ba sanka no modua sepe afuo no modua de ambasa mu ye bia no moye ne skana ba mu de sisi mu man anasa mu kuro nya bibia na ya ban ekuro bi wo kura school dan so apa eso mo twensa ban mra me boss man eso sase wo kuro mu o hina toni se skana bi ngode boss an kenye nana ada na hemfo ni bi eye wicked sa Ghana opo mo mi wicked pa untumi nya hemfo mfirim enti ahemfo na maye mre no anasa ahemfo no mpo nyina mpo
a mo nkwa na se no anase kuroma asase wo no munye afuo se eye afuo asase munye afuo ne sika na ba mo de aboa mo man school dan mo de biesi clinic mo de biesi na nso aban be so ma se nye de bia na ya aban de bia na ya aban na je se mpa so be na nya wo mo so na nanom nti mun kenya mo ho na boys no ya ye ward pa ye padwuma ye ward nye no asanka ye be ni nam saa be hwie ho agu obi man so asai iti ayemfo no munya afuo ayemfo no munya afuo munya se wunya akonya na no ukuro mu hinhia busan se na de na waye ukuro mu ase wo ba ayemfa so be na yenya wo so se wanye bia nka no kan se na ye o manya afuo ne sika na ba wo de asiesie wo man wo pe squad de bi nye bia na wo be to nsafra bansa ban mra meboa na je se na wo be sisu ye den wo be sisu se wo be boa ekuro no na ekuro na nya adwuma enkoso anigie aba ukuro nim sana yesi intini yesi wo hena nko hemfa so be na wo so mfa so wo so se wo be bie kwan na nkofo nya adwuma ye ahoto asumdue anigie e wo kurom ho na onya onya hwede mfa so be na nka wo so se be si kurom ho yene ntimna adu se ahemfo no mukanya mo ho na mo ye bibi not always the government nyemre bia na government ahemfo no so muso ka ho bi muso mukanya mo isansa mo na mo ton sase ni di mo na mo ton sase ni di sase ba ko tumi 400,000 ebi be si company mo tumi gin 2 million 5 million dollars no ma aton sase no so ba ko so na public toilet ko bi ni ho insuo ko bi ni ho school dan ko bi ni ho skano mo da yeden na nanom emna aso se mu bie numa se ya sanse na mo tonton no mo fa bi develop mu community na community ni yeda enkoso ni nya mfa so wo so je se ya mfa no de dodo na ye nya mfa so bi o mo so mu na ayemfo no mu na mo ji bi firi ho emre bia mo mayimbi muji efiri ye ho esa so na no men koso ye hu ni ye enti ayemfo no ekuro bia munya afuo esika ne ba mo de abobo mo man ayemfo no munya afuo sika ne ba mo de abobo mo man enti masadwe ko magana ayemfo ni nyina ba bia wo bia no wo so nsaka na wo so na ohi bia nya bi no onye omanyafu na sika ba ode aboaboa ekuro no ne manfo na yende bia na ya ban de bia na ya ban se de bia na ya ban de na faso be na wo muso enti masajiwe no eye ahemfo de ya wo hwe bia no wo so enti wo so nya kwanya na wo bisa ukuro mu hine se nana faso be mpa na so ba ye nya wo so wo ntumi anka hwe na ka je se nana asase na da hoyi ye omanyafu ma ye omanyafu na sika ba de asiesie oman sa ahemfo na anya na yufu na nkasa de makabo no ma ya made ntuwe de ahemfo message ntunye bia no wo so no hi bia nya bi sa se gugo bebre se se bu dua koko bebre afu bebre skana ba mo de asiesie oman no e se kuro bia nya afu oman afu kuro bia enya oman afu kuro bia se nya oman ayelen afu askana ba mo de besiesie ikuro no sa na tie nti America na se kuro bia no se nya oman afu kuro bia sase wo so bia de eye wo de afu yi bia no se nya oman ayelen afu kuro afu ne sika ne ba amode asisi ekurum ho nye de bia na ya ban enti ahemfo no munye oman afu kuro bia so munye den oman ayelen afu wo a wo be fa futuwe e bebo wa nkasa ene wasefo ene wo man enti masajuwe no ekoma mo ahemfo message Ghana ahemfo message ni no oman bia nya fu kuro bia nya afu oman afu asika ne ba na mo de asisi kuro no oman afu sika ne ba mo de asisi mu kuro nye de bia na ya ban ene ma kitu ebu okura mo nkasa betumi ayeso na mo twensa ban ye de meye
nti mina so sɛ ahemfo no mu kenya mo ho munye ɔmanya fu koko a na modua ebrodu so na modua de mpɛ sɛ mo yɛ bia na mo ayɛ ne sika ne ba ahemfo ne mpanifo na mo kurom on mo de asiesie mo kurom nti ahemfo no munye mfuo ɔhin bia nya afuo kuro bia so nya afuo yɛmfa na ɔmanya afuo asika ne ba na mo de aboa mo manfoɔ no nti masadwe ɛkɔma ahemfo munye ɔmanya afuo ne sika ne ba mo de aboa mo manfoɔ ne mo ankasa mo asetenam ne saase na mutumi tɔma nipa mmiɛnsa ne nyinaa so atwa mo asefoɔ na bɛba no so ɔmagyae nti munye ɔman afuo nti masadwe no ɛkɔma ahemfo nyinaa de besi ya nyankopɔn enti nanim enkyerɛ obi biara ciao